بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ یونس ہم پڑھ رہے ہیں، سبقاً سیکھ رہے ہیں، جس کے 8 رکوع ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اس سبق میں ہم سورہ یونس کا رکوع نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں، سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورہ یونس کا رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ذرية من ذرا پیش ذر را یا ذری ذری یا زبر یا ذریہ ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن
وإن فرعون وإن فرعون لعال في الأرض لعال في الأرض في الأرض وإنه لمن المسرفين لمن المسرفين وقال موسى يا قوم يا قوم إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله آمنتم بالله بالله فعليه توكلوا توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا توكلنا ربنا لا تجعلنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين فتنة ता लाम जबर तल यानी तनवीन है ता दो लाम जबर तल लाम लाम जे लिल फितना तल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन कौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना
ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. من القوم الكافرين. وأوحينا وأوحينا إلى موسى إلى موسى وأخيه أن تبرأ أن تبرأ हमजा को लंबा करेंगे, इसके ऊपर खड़ी हरकत है, तबव्वा पढ़ेंगे इसको। लिकौमिकुमा बिमिस्र बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतन वजअलू बुयूतकुम बुयूतकुम क़िबलतन क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाम व अक़ीमुस्सलाम वबश्शिरिल मुअ्मिनीन। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन आतैत फ़िरऔन आतैत फ़िरऔन व मलअहू वमलअहू वमलअहू ज़ीनतन व अमवालन ज़ीनतन व अमवालन
हयाति दुनिया फिल हयाति दुनिया रब्बना रब्बना लियुदिल्लू रब्बना लियुदिल्लू अन सबीलिक अन सबीलिक रब्बना तमिस रब्बना तमिस अला अमवालिहिम अला अमवालिहिम वशदुद वशदुद अला कुलूबिहिम अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरहुल अज़ाब यरहुल अज़ाब। ये बा को लाम के साथ मिलाएंगे अज़ाबल अलीम अज़ाबल अलीम। क़ौल क़द उजीबत ये लफ्ज़ उजीबत जो है इसकी जो बा है इसको हम दाल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इस ता को छोड़ देंगे और से सुनिए उजीबत दअवतुकुमा क़ौल क़द उजीबत बा दाल ज़बर बद दाल आइन ज़बर दा बद्दा उजीबत दअवतकुमा दअवतकुमा उजीबत दअवतकुमा फस्तकीमा फस्तकीमा वला तत्तबिआनी वला तत्तबिआनी सबीलल्लज़ीना ला यअलमून सबीलल्लज़ीना ला यअलमून वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहर बिबनी इसराईल
البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن इस अल्फाज को हम पहले सीख चुके हैं कि इसके जोड़ का तरीका, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। आल-आन वक़द असैत क़ब्लु वकुन्त मिनल मुफ़्सिदीन فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
सामीन मोहतरम, सूरह यूनुस का रुकू नंबर 9 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अब हम अगले सबक में रुकू नंबर 10 सूरह यूनुस का सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से याद करेंगे और गौर से सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को सीखने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون